हाँ दोस्तों, आज बनाएंगे रेड वेलवेट केक। रेड वेलवेट केक कैसे लेयरिंग किया जाता है और कैसे कटिंग किया जाता है। देखिए कटिंग कैसे किया जाता है और लेयरिंग कैसे किया जाता है। देखिए पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।
व्हाइट चॉकलेट हार्ट से काटा जाएगा। व्हाइट चॉकलेट हार्ट से, हाँ तो ऐसे काटा जाता है। देखो कैसे काटा जाता है, हाँ अच्छा तरह से, ठीक से, हाँ हुआ। अरे काटो, हाँ फिर काटो।